히비지비, 히비지비지비, 히비지비. Coucou tout le monde, tenez-vous prêts pour ma prochaine vidéo qui sort bientôt sur mon compte TikTok. C'est une vidéo qui va sortir à l'occasion du film Birds of Prey, la fabuleuse histoire d'Harley Quinn qui sort ce mercredi au cinéma, le mercredi 5 février, à travers lequel je vais réaliser un challenge de folie qui va bien représenter le personnage d'Harley. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous aussi vous allez vous éclater en participant au Like Queen Challenge. Bouh! C'est moi qui devrais leur faire peur! Je suis Harley Quinn, bande de nazes! Attends Adèle, je suis en train de travailler. Oui bon, quoi? Regarde ce que je sais faire! Bah c'est super ça. J'ai ramené maman! Ah il était beau celui-là. T'as vu que j'ai fait maman! Attends, regarde que j'ai raison tout à l'heure! Bonjour! Alors qu'est-ce que vous désirez? Alors j'aimerais bien qu'on me coupe les poings et qu'on m'éclaircisse un petit peu les cheveux. On donne peut-être un peu de volume à tout ça? Oui, on peut donner un peu de volume, ça peut être joli. Alors tournez-vous vers moi, je vais juste filmer le avant-après. Vous pouvez regarder la caméra. Vous n'êtes pas obligé de la regarder tout le temps. Hein. Ok. C'est bon? Et maintenant, transition! Transi quoi? Aïe! Allez-y, vous pouvez vous regarder. Excusez-moi, c'est l'émotion. Je comprends, ça fait cet effet à tout le monde. C'est très court, très bouclé. Vous adorez? J'adore. Super. Du coup, avec la permanente, la décoloration et la coupe, ça fera un total de 236 €. Axel, regarde à ta droite qui arrive. Salut Adèle. Salut. Dis-moi, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ben écoute, je sais pas. Je te donne ma réponse demain. À demain alors. Mais tu vas faire quoi? Ben, je vais faire le test d'amour sur jeu.fr, hein. Tu crois que je vais faire quoi? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Hey! Oh salut Adèle. Du coup voilà, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Mais malheureusement le test d'amour sur jeu.fr il dit qu'on a que 10% d'amour. Du coup, je préfère prendre pas le risque et me protéger. Salut! So calm before the sun, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes, in your eyes. Oh, I can see the. Qui va réciter sa poésie aujourd'hui? Adèle! Au tableau, je t'en prie. Le corbeau et le renard. Jean de La Fontaine. Maître corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, Maître renard, par l'odeur. par l'odeur alléchée. Adèle, tu n'as pas appris ta poésie aujourd'hui. Non, maîtresse. Tu me donneras ton carnet de liaison avant la récréation. D'accord, maîtresse. Maman,
m'arrive quand? On vient juste de partir, Adèle. Il y a une drôle d'odeur là. C'est moi qui ai pété. Mais Adèle, on a dit pas dans la voiture. Oh. Maman, j'ai envie de faire pipi. Tu plaisantes, Adèle, on vient juste de s'arrêter en aire de repos. Ah, j'adore cette musique. Maman, Quoi? pourquoi les éléphants ils ont une trompe? Délivré, je ne mentirai plus jamais libéré. Non. Non. Ok. When C'est bon, t'as fini? Oui. On n'est jamais trop prudent. Il y a un problème, Adèle? Hein? Ah non, mais sur le frigo, il y a ça qui est tombé. Tu casses toujours tout, hein, c'est quand même fou ça. Mais non, mais je l'ai pas cassé, j'ai ouvert le frigo, c'est tombé tout seul. Tu vas me dire que ça s'est cassé tout seul peut-être. Mais je te dis que c'est pas moi. Tu sais pas toi c'est qui alors? C'est moi peut-être? Bah, je sais pas, mais c'est pas moi. La mauvaise foi j'hallucine. C'est pas grave de casser quelque chose. Mais faut le dire. Non mais... C'est jeune. T'es triste? Je m'en fous. Quoi couper les couilles? Ferme ta gueule, fils de... Belle Daisy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec les must-have du moment. Avant de commencer, sachez que les produits que je vais présenter sont en promo du 2 au 12 avril sur Beauté Privée et qu'il y a un jeu concours pour tenter de remporter des box produits Viral Body. Pour participer, il suffit de taguer la personne de ton choix en commentaire d'ici le 13 avril. C'est parti. Dans un premier temps, on va commencer par prendre soin de ta peau grâce à la Mixa réparatrice. Parce que les peaux rugueuses, comme celle de ma mère, c'est non. Ensuite, on va utiliser un gel crème hydratant et repulpant filaire de chez L'Oréal Paris. Ça réduit les ridules. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, mais ma mère, elle en a une tonne. Et ça fonctionne super bien sur elle. Troisième étape, mettre le Lumic Lotion pour illuminer son visage. Super important quand on sait à quoi ressemble un visage sans ce produit. Non, si jamais tu regardes ma vidéo. Et on termine avec le correcteur de chez Maybelline New York pour corriger les imperfections. Ça permet aussi d'enlever les cernes, mais pourvu que j'en ai pas, faudrait que je les ai sur ma mère parce qu'elle elle en a des énormes. Oui bon ça va à la fin. Attends d'avoir 50 ans et tu verras. Non mais alors. Je ferme la plage avec les filles. Bisous. Mais attends. Quoi? T'es pas censé avoir tes règles? Bah si, pourquoi? Bah, je ne sais pas, l'autre fois tu m'as fait un caca nerveux pour pas aller te promener parce que t'avais tes règles et là tu vas à la plage. Ah mais oui, mais l'autre fois je savais pas mettre de tampax, maintenant si, grâce à toi. Ah, c'est ça que je veux entendre. T'as pris ton nouveau maillot de bain? Non, parce qu'il est blanc, mais j'ai peur qu'il y ait une tache. Oh, mais je te l'ai déjà dit, Adèle, avec Tampax, aucun risque. Ils ont des tampons adaptés à chaque flux, alors assure-toi juste de prendre la bonne taille de tampon et son absorption ne laissera échapper aucune fuite. Tu crois? J'en suis sûre. Allez, file maintenant, tu vas être en retard. Je vais chercher. De chez elle, il en avait mis assez. Que c'est mignon, les enfants. Oh, c'est Lily, à la prochaine.
savoir ce que t'es en train de faire. Ah non, regarde, je me dis pas que t'es en train de faire la zoie devant la caméra de surveillance. Non, je faisais pas ça quand même. Oui, je préfère, hein, parce que t'as passé l'âge quand même. Tu remets ça dans le sac et on va à la caisse. Ah! Maman? Oui, j'arrive. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. Hey, yo, Beats! Nice to meet ya. Step in front, freezer. Ça m'intéresse bien, hein, parce que là, je vous fais un épisode des Feux de l'amour. Hein. Oui, t'inquiète pas, apparemment, c'est un super beau film d'amour. Ah, ça me plaît. J'adore tout ce qui est film romantique, passionnel. C'est un petit peu... Oui, c'est spécial. Bon. Je vais passer, hein. Bon. Et bien, il y a Ah. Je comprends pas trop. Hein? Dans quelle position elle se trouve, là? Ah, bah là, peut-être si on tourne la tête comme ça. Ah oui! Ah bah là, on comprend mieux, maman! Regarde! En fait, ici, c'est sa tête. Elle vient regarder sa tête. Oh là là! Mais t'as raison. Et ces jambes sont pas hauts. Pourquoi tu souris? Ça me rappelle moi avec ton père. Oh! Maman! Suis-moi. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que c'est ça, elle? Ben oui. Mais non, là, c'est quoi ça? Oh, ça? Des gouttes d'eau. Ah! Et que font des gouttes d'eau sur une cuillère rangée? Ben, je pense. Je t'ai toujours dit d'essuyer les couverts avant de les ranger! Suis-moi! Dans le ketchup. Ben non. Elle est pas au niveau des épaules. On ne met pas les épaules au niveau des épaules. Tout ça fait trac là. Oh. Je peux jamais rien te demander. Je fais toujours tout dans cette maison. Toujours tout. Qu'est-ce que... Antenne! Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. D'accord. Regarde qu'Internet m'affiche. J'ai un certain Jérôme qui habite à 10 km de chez moi qui veut me rencontrer. Mais non, c'est une publicité, ça maman. Oh, t'es sûre? Bah oui, je suis sûre, faut que tu mettes un bloqueur publicité. Mais comment je mets ça, moi? Je vais t'installer dans VPN, comme ça tu n'auras plus de pub. En plus de ça, ça va protéger ton identité. Attends, du coup ça veut dire que je pourrais pas rencontrer Jérôme? Bah non, je t'ai dit que c'était une pub. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? Bah... Ah, mais en fait, t'es juste une grosse jalouse. Oui, bon, laisse-moi t'installer NordVPN. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que vous voyez sur TikTok. Mais en réalité, ça se passe plutôt comme ça. Wouh! J'adore cette musique! Ta gueule! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de faire tomber mon téléphone pendant que je faisais ma course à pied. Regarde l'état de l'écran. J'ai même pas d'assurance. C'est primordial une assurance sur un téléphone. Contacte Clink. Clink. Tu connais pas Clink? Oh la vieille. Oh, mais bien sûr que je connais Clink. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus quand même? C'est une assurance qui couvre tes appareils de tout type d'accident. Et vu que t'es plutôt maladroite, s'il tombe ou si tu te le fais voler, ils essaient de te le réparer en moins de 24 heures. Si la réparation est plus longue, ils te prêtent un autre téléphone le temps que le tien soit réparé. Dans le pire des cas, si ton téléphone est irréparable, ils t'en donnent un autre, le même modèle que le tien ou de la même valeur.
Ça a l'air pas mal tout ça, dis donc. Je comprends pas les meufs qui mettent leur veste là en vrai. Ça sert à rien, on fait tout enlever. Bah. Oh putain. Du coup, j'ai eu beaucoup cette question. À quelle heure je fais ça en fait? Qui se met comme ça? Du coup, j'accepte de vous faire un petit extrait de la maman sans filtre. Pour ça, il me faut le tablier qui est là. Ok, rien de grave, des colis. Adèle! Viens voir! Je suis allée sur Pronote aujourd'hui. C'est la honte en fait. C'est la première et dernière fois, hein, je vous le dis. C'est la première fois que ça me fait ça. J'ai donné des vêtements magnifiques à Viviane. Sur elle, c'est dégueulasse. Oh oh. Ça a craqué. Oh la vache, merde. J'ai pété la robe de la corde. Ouais, moi, de toute façon, je suis une zinzin, j'ai même pas fait mes exos. Ah non, mais de toute façon, toi, t'es trop une zinzin. J'en ai rien à foutre. Donc je disais, oui, entrez. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Adèle a oublié son goûter. Oh, bien sûr, pas de soucis, allez-y. Merci. Bah, qu'est-ce que tu fais sous la table, petite coquine? Ah! Coucou maman! Qui c'est qui a oublié son bon goûter? J'ai ma petite pupille! Oh, t'es gentil ça! Merci! Merci qui? Merci maman! Maman quoi? Merci maman d'amour! Ça, c'est ma petite pupille, ça. Allez, bisous. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Adèle! Tu peux venir voir, s'il te plaît? J'arrive! Oui maman? Tu peux m'expliquer ce que c'est cet achat que t'as fait avec ton téléphone? Ah, mais c'est que en fait, j'ai acheté une musique pour que quand mon téléphone sonne, il y ait de la musique. Mais attends, je vais te faire écouter la musique, tu vas voir, c'est trop cool. Regarde, écoute, maman. Mais c'est la mode au collège. Maman. Bon, maman. Oui! Je suis là. T'as mis de la crème solaire? Pourquoi faire? Tiens, merci. Parce qu'il y a du soleil aujourd'hui, Adèle. Ça va, on est en mars, je vais pas prendre de coups de soleil, hein. Allez, on y va. Je t'aurais prévenu. Je t'avais dit de mettre de la crème solaire. Mais bon, vu que tu m'écoutes jamais... Au moins, on est sûr que tes lunettes te protègent bien les yeux, là. Mais maman, c'est pas drôle. Comment je vais faire avec cette tête? Oh, ça va. Bah écoute, tu sais quoi? Si tu veux pas que je me moque, la prochaine fois, tu m'écouteras, hein? Et tu mettras ça. C'est quoi? C'est un fluide anti-UV avec de la vitamine C et des pigments minéraux qui estompent en plus les taches brunes et repoussent l'éclat de la peau. Mais ça va, j'ai pas 50 ans non plus, hein. Oui, bah écoute, si tu veux pas qu'on te prenne pour un code barre au supermarché dans 20 ans, commence à prendre soin de ta peau maintenant. C'est jeune. Un code barre? C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. Et c'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Baisse ton doigt si tu reconnais le Disney Check. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Ensuite je lis un livre. L'horizon ou la mer touche le ciel et m'appelle. Je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Je voudrais un bonhomme de neige. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Oui, je suis ton ami. Pour défaire Léa. You say put them on your head.
Ay mi amor, ay mi amor. Esclavagé, prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Ce rêve bleu. Il est parti comme un ninja. Il est parti. Il est parti. Il est like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come. Qui va aller au tableau pour corriger l'exercice 3? Adèle! Allez, viens. Alors, montre que x égale 0. Nous t'écoutons. Du coup, on va dans un premier temps décoller X. Voilà. Et... Ensuite, tourner X. Qui va donner. Voilà. Puis après, on va recoller X. Voilà. Et du coup, X égale 0. Tiens, bon, à la fin du cours, Adèle. Pourquoi il est pas mal celui-ci. Bon, Adèle, tu sais quoi, c'est décidé. Je vais aller m'acheter un PC haut de gamme. Ah, tu dois aller acheter un Chromebook comme moi? J'ai dit un PC, Adèle. Pas une tablette comme toi. Bah, j'ai un PC aussi, hein. Oui, mais non. Il me faut quelque chose avec lequel je puisse travailler, faire mes montages vidéo. Je suis une femme d'affaires, Adèle, je te rappelle, hein. Oui, bah tu peux travailler dessus grâce à Google Workspace. Et tu peux faire des montages vidéo sans problème, hein. D'accord, génial. Mais quand je vais vouloir regarder ma série, comment je vais faire, Maline, que tu es? Et bah avec le Google Play Store, tu pourras télécharger n'importe quelle application pour regarder ta série. Tu m'agaces, hein. Le seul truc qui me ferait changer d'avis, c'est si je pouvais jouer avec. Or, ce n'est pas le cas. Donc j'y vais. Eh bien justement, tu peux grâce au cloud gaming. Parce que tu vas me faire croire peut-être qu'on peut jouer grâce au cloud gaming. Eh ben, oui. Ça va, j'ai compris. Vu que madame m'oblige à prendre un Chromebook, je vais m'en prendre un. Mais je t'oblige pas. Ah bah si, tu m'obliges, si. Mais non. Chut. J'y vais. Quelle est cette créature sortie de l'enfer? Oh, maîtresse! Ah, vous êtes quand même vachement plus jolie en vrai, hein? Vous voulez voir? Olá, Pablo, Babla, Bambu, Turgura, One Root, Turgura, One. Ça va pas? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'allume la lumière comme ça, là, il est 3h du matin. Que j'allume la lumière à 3h du matin ou pas, ça change rien, hein. On est déjà réveillés, à ce que je sache. Bah justement, je lui ai resté dans le noir pour pas trop me réveiller. Hein? Voilà, laisse tomber, de toute façon c'est trop tard. Je savais pas qu'on pouvait juste rester un peu réveillé. Donc j'essaye. Non? Non? Ok.
Coucou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez là! Oui maman! Tu m'expliques ce que tu fais là avec la couverture? C'est mon château de princesse. Il est beau! Regarde, tu veux venir? Je peux me servir le thé si tu veux. Oh, je vois rien. Ma poupée! Ma puce! Bon, Adèle! Qu'est-ce qu'il y a? Tu pourrais répondre quand je t'appelle, hein? Pas quand tu m'appelles ma poupette, car je ne suis plus ta poupette. Comment ça, t'es plus ma poupette? J'ai désormais 18 ans et je suis donc majeure. Mais c'est vrai ça! Bon anniversaire ma petite puce! Je ne suis plus ta petite puce. Je suis désormais une assurée autonome. Alors non, une femme, et je vais pouvoir enfin Aller sur l'appli Amélie pour te créer ton propre compte Amélie et pouvoir gérer toute seule ta santé. Non, c'est pas ça, non. Si c'est pas ça, c'est d'aller changer ton RIB sur ton compte Amélie par ton propre RIB. Non, toujours pas, non. Je sais. D'aller vérifier sur ton compte Amélie si t'as bien déclaré ton médecin traitant. Non, c'est pas ça, non. Bon, enfin, en tout cas, si c'est pas fait, fais-le. Hein. Tu vas juste aller voir ton médecin et lui demander de se déclarer comme étant ton médecin traitant. Après, si tu n'as pas envie d'y aller, je peux y aller pour toi. Parce que le médecin, il est quand même... Si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas, non. Mais si, il est... Oui, bon, tu comprends jamais rien de toute façon. Bon, enfin, en tout cas, ce serait dommage de se faire rembourser que 30% au lieu de 70%. Ah. Oui, bah, je vais demain, hein. Je vais aller... Allez mettre à jour ta carte vitale en pharmacie pour actualiser tes informations. Mais non, Adèle, il est minuit passé. Tire à ton main. C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. Et c'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Alors je savais que bien gagner sa vie en France c'était mal vu, mais alors bien gagner sa vie en étant jeune en France, t'es foutu. J'étais à bord de mon véhicule qui ressemble à ceci, donc oui, complètement bling bling, tape à l'œil, je le reconnais, mais j'en avais rien à faire, c'était mon rêve d'avoir une belle voiture. Donc dès que l'occasion s'est présentée, j'ai pris l'occasion comme ça et je lui ai dit tu me donnes cette voiture. Bref, je roule et là qui voit la douane. J'arrive à leur niveau et là je suis en mode ok Adèle, il faut pas que t'aies l'air suspect. Parce que c'est en te disant ça que t'es le plus suspect et du coup qu'est-ce que je fais? Je les fixe, comme as. Suspect de fou. Il me fait signe de m'arrêter, je m'arrête, il frappe à ma vitre, la première chose qu'il me dit c'est quoi? Quand on vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. D'accord. Je sors de la voiture, son collègue vient me voir, il me dit sortez-moi ci, sortez-moi ça, le sac sur le capot de la voiture est bête. Pendant ce temps, il y avait son collègue méchant qui fouillait mon coffre, lançant de temps en temps des petits Scarface comme ça. Et là, il commence avec ses questions de type c'est votre voiture ou celle de vos parents? Et c'est là où je commence à me justifier, c'est là où c'est pas normal. En mode, bah, c'est ma voiture mais c'est un leasing, je l'ai pas acheté, hein. Pourquoi tu dis ça, meuf? Et après, les questions bateau. Vous faites quoi dans la vie? Ah, mais ça gagne bien, ça, apparemment. Bah oui, je vois ça, vu que vous roulez dans une grosse voiture. Que ça. Et sur le moment, je me sentais pas à ma place. J'étais en mode, bah, je mérite pas ça. J'avais l'impression de pas mériter ce que j'avais. Bref, il me laisse repartir. Et genre, vraiment, le méchant, là, celui qui m'a parlé mal au début, il me dit, vous avez de la chance. Tiens, regardez qui sort de sa tanière. Bonjour. Viens prendre ton petit déjeuner avec nous. Oh मेरी जानो मेरे पास ही रहना मेरे दिल में ही रहना पास ही रहना ओ मेरी जिंदगी कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है।
मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मतलब? दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस गया। पिटाई होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो देखो देखो, अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा एक नाम तो है ही, है भी। क्या नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं, और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ, मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तल्ला में रहता हूँ और ये नीचे तल्ला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी सर मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ। जो बोलना घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटती रहती हो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ भूल जाती हूँ। चलो तुम घर, तुम्हें बताती हूँ।
আমাদের হাতে একটি চিঠি, চিঠিটি পাঠানো হয়েছে বায়তুল আশেকিন মসজিদ শনি রাখা ঢাকা থেকে। ও বাবা, একটি চিঠিতে তো অনেক প্রশ্ন, প্রায় 37টি প্রশ্ন। আমরা ধীরে ধীরে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনার 14 নম্বর প্রশ্নে লিখেছেন, ফরজ গোসলে কি কানের নাকের গয়না একটু নেড়ে দিতে হয় যাতে পানি পৌঁছে? না, পানি পৌঁছার জন্য নাড়তে হয় না, পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। পানি এমন একটা জিনিস যেটা আপনি দিলেই পানি যেখানে যেখানে যাওয়ার সেখানে পৌঁছে যাবে, তবে পানি পরিপূর্ণরূপে ঢালতে হবে। ইফাদাতুল মা এর কথা হাদিসের মধ্যে এসেছে, থুম্মা ইউফিদু সালাস মাররাত, 3 বার অথবা সালাস হাসায়াত, মানে 3 বার পরিপূর্ণরূপে কী করে পানি ঢেলে দিবে। তো পানি যদি 3 বার ঢেলে দেন তাহলে কোনোভাবে পানি না পৌঁছে পারে না। এরপরে আপনি হাত দিয়ে সেটাকে চেষ্টা করবেন, যেখানে যেখানে মানে হাত দিয়ে মলা, এটাকে মলা বলা হয় থাকে, অথবা হাত দিয়ে আপনি মানে হাত বুলিয়ে নেবেন, হাত বুলিয়ে নেবেন প্রত্যেকটি অঙ্গে, যাতে করে পানি পৌঁছেছে নিশ্চিত করতে পারেন। সুতরাং এর জন্য মানে এগুলো নাড়তে হবে বা খুলতে হবে, এটি সুন্নাহসম্মত আমল প্রমাণিত হয়নি, বরং পানি এমনিতেই পৌঁছে যায়। জি। আরও লিখেছেন, যাতে সারা শরীরে পানি পৌঁছে তাই কি উরু, রান, নিতম্ব এগুলোতে হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যাবে ফরজ গোসলে? হ্যাঁ, হাত দিয়ে পানি পৌঁছানো যদি নিশ্চিত হওয়া, পানি তো পৌঁছে যাবে, পানি পৌঁছে যাবে যেহেতু কোনো সন্দেহ নেই। যদি পানি ঢেলে দেওয়া হয় পরিপূর্ণরূপে তাহলে পানি পৌঁছে যাবে, তারপরেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য, নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনি হাত দিয়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন। আর এমনিতেই স্বাভাবিকভাবে আমরা যারা গোসল করে থাকি, গোসল করার সময় পরিচ্ছন্নতার জন্য অনেকেই সাবান ব্যবহার করে থাকেন, অনেকে অন্যান্য কিছু ব্যবহার করেন এবং শরীরে মানে ঘষে যাতে করে পরিচ্ছন্ন হয় সেটা ব্যবহার করে থাকেন। এটা করার পরে তো পানি পৌঁছানোর বিষয় আসে না, এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। জি। আরও লিখেছেন, এটা কি সহি যে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার ও শিরক না করাকে তাওহীদ বলে? হ্যাঁ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, এ বক্তব্য শুদ্ধ, তবে শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়, শুধু শব্দটি নেই। মানে ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে একক অদ্বিতীয় এবং লা শরীক মনে করা, এটা তাওহীদের একটি সংজ্ঞা। এটা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা, এটা তাওহীদুল উলুহিয়া এর সংজ্ঞা। এবং শেখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব আত-তামিমি রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন। এই সংজ্ঞাটি তাওহীদের প্রকৃত সংজ্ঞা। কারণ হচ্ছে তাওহীদটা মূলত তাওহীদ বলতে যেটা মানে প্রায়োগিক দিক থেকে যেটাকে বোঝায় সেটা হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। তাই তাওহীদুল ইবাদার সংজ্ঞাটা শেখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। কিন্তু তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত, এগুলো মূলত তাওহীদের পার্ট। তিনি এই সংজ্ঞার মধ্যে এই জন্য উল্লেখ করেন না যেহেতু তাওহীদের মূল বিষয় হচ্ছে তাওহীদুল ইবাদা। অবশ্যই রুবুবিয়ত এবং আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তাওহীদের বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে, অন্যথায় পরিপূর্ণ তাওহীদ হবে না।
सर वो 9 नंबर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नवंबर तक हैंड ओवर कर देंगे। वाह सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, हमें कॉफी पिलाओ। जी सर, हम कोशिश करेंगे इससे पहले करने की, लेकिन जी सर। तुम्हें कॉफी देने के लिए बोला है। निर्जर, वी नीड्स कॉफी। जी सर। सर, इस बिजनेस का जो क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी बातें कर लिया। क्या है, मीटिंग फिक्स कर लो। हाँ सर, काम हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। वेरी गुड। ठीक है सर। वाह निर्जर, तुम तो बहुत अच्छा कॉफी बनाते हो। सुनो, आज से रेगुलर मेरा कॉफी तुम ही बनाओगे। बस इस लिफाफे को मैं बहुत दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं सर। क्या है ये? खोल के देखिए। रेजिग्नेशन लेटर। तुम जानते हो इस पोस्ट के लिए कितने सीवी जमा है? जी सर, मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं, लेकिन कुछ चीज आप भूल गए हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूं कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉफी बनाना, सब्जी लाना, आपके भाई के घर सामान पहुंचाना, आपकी माँ का इलाज करवाना, ये सब कुछ नहीं लिखा था सर। फालतू बातें है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के कोई चीज नहीं लिखा होता है। बॉस जो बोलता है वही करना पड़ेगा। What do you mean by that? Who told you that? Boss is not always right. This is wrong ideology. मैं आपके सामने छोटा होते होते खुद को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, यस सर, यही हो रहा है बस मेरे साथ। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर। करता हूँ सर। मैं अपनी डिग्निटी भूल गया हूँ सर। मैं अपने आप को खुद के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा और आप पापा पापा करते। नौकरी करना है तो सब करना होगा। नहीं करना होता है। Who told you that? क्यों करूं मैं? This is not my job. सर, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, और जितनी सैलरी आप लेते हैं उतने में आप एक पर्सनल नौकर रख सकते हैं जो आपके जी हुजूरी करे, आपके पीछे पीछे घूमे और आपके भाई की सेवा करेगा, आपकी माँ का इलाज करेगा, आपके बेटे को गोद में लेकर घुमाएगा। और बट दैट नॉट मी। आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम एन इंजीनियर सर। और आप मुझसे ये सब करा रहे, क्यों करा रहे सर? क्योंकि आप शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। Who am I? I surrendered. जानते हैं ना, इस नौकरी को पाने के लिए मुझे अपनी कितनी चप्पल घिसनी पड़ी थी? इस नौकरी के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई, इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, इसलिए आप मुझसे ये सब करा रहे हैं ना? सही बोला ना मैंने? एक बात बोलूं सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो दिल है ना, बहुत छोटा है। आप एक छोटे आदमी हैं। And I mean it! इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहा है?